Michael leading us today. Michael dirigiéndonos hoy día. Good ¡Bravo, job, Michael! Michael! ¡Eso! Gloria a Dios. Amen. Gloria a I Dios. like to embarrass him. That's good. No la avergüences hoy. Hallelujah. So, we want to talk about the kingdom of God today. Vamos a hablar del reino de Dios hoy día. Kingdom of God. El reino de Dios. You heard that expression before? ¿Has escuchado esa expresión antes? I mean, if you've read much of the scripture, you've read this expression. Si has leído las escrituras, has leído esta expresión, ¿verdad? I mean, the word kingdom is used a lot in the scripture. La palabra reino es usado mucho en las escrituras. Now, if you look back in the Old Testament, Miramos en el Antiguo Testamento, a lot of the times the word kingdom is used is talking about the kingdoms of the world. cuando vimos que se habla mucho de los reinos del mundo, cuando se habla ahí, But there are a lot of references in the Old Testament about the kingdom of God, the kingdom to come, which Christ Jesus was going to bring in as Messiah. pero también hay referencia en el Antiguo Testamento del reino de Dios, el reino que el Mesías iba a traer. And then when you look in the New Testament, there's a lot of mention of the word kingdom or Y kingdom cuando of God. miramos en el Nuevo Testamento hay muchas menciones sobre el reino de Dios. And one of the greatest examples, I suppose, or the most well-known examples, is what we find in the Lord's Prayer. Una de las lo que encontramos más y más famoso es en la oración del Padre Nuestro. Matthew 6, we see that, En Mateo 6 vemos eso, where Jesus was teaching his disciples how to pray. que Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Now, some people think that that's the only way we're supposed to pray. It was actually a model of how we're supposed to Mucha pray. gente piensa que es la única manera de orar, pero era un modelo de cómo orar. And we could go into a whole teaching on, the different points of the prayer that Jesus prayed there, Y podemos ir por cada parte, ¿verdad?, de la oración de cómo hay que orar, como Jesús nos dijo, and how we can use that in our own prayer. y cómo usar eso en nuestra propia oración. But I wanted to specifically read verses 7 through 13. Pero quiero leer los versículos del 7 al 13. And here, he's telling them, when you pray, don't use vain repetitions like the heathen do, for they think that they'll be heard for their many words. Dice, y cuando estéis orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Now, first of all, when he uses the word vain repetitions in talking about prayer, that tells us we're not supposed to just recite something over and over again. Cuando dice vanas repeticiones, ¿verdad?, aquí en la oración, no significa que tenemos que orar lo mismo todo el tiempo. Prayer is a language, it's a conversation that we have with God, La back oración and forth. es un lenguaje, un idioma que hablamos con Dios y que también y Él habla con nosotros. And when he says that the heathen were doing that, that's because they had a lot of false gods. Y dice que los gentiles, ¿verdad?, hacían eso porque tenían dioses falsos. And in the time of Christ, when he was, lifting up his disciples and forming the church, the Romans were in control of that part of the world. Y en esta época, cuando estaba Jesús levantando sus discípulos, estaba el imperio romano en ese momento. And there were a lot of gods. Y había muchos dioses. But we know there's only one true living God. Pero sabemos que solamente hay un Dios verdadero. So he was saying, don't just, recite all these things to all these gods. He said, you need to communicate with your true God. Dice, no solamente repitan estas cosas como los gentiles, tienen que orar al Dios verdadero. And he says in verse 8, don't be like them, Y dice, no seáis como ellos, semejantes a for your ellos, Father knows the things that you have need of before you ask him. dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Therefore, pray, Dice, vosotros pues, orar, says, Our Father in heaven, hallowed be your name. dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así como en la tierra. He says, Your kingdom come. Dice, venga tu reino.
And so he's telling his disciples to pray this way, may your kingdom come to us. Dijo que a los discípulos que oren de esta manera, que tu reino venga a nosotros. Now they didn't understand the context of that No entendían el contexto de esto. because they didn't have a New Testament to read. It hadn't been written yet. No tenía un Nuevo Testamento para leer, no estaba escrito. But Jesus was actually referring to when he was going to do his work on the cross and his sacrifice and to establish the kingdom back amongst the people here. Que Jesús se refería cuando iba a hacer su sacrificio e iba a establecer el reino entre nosotros. Jesus taught a lot about the kingdom. Jesús enseñó mucho sobre el reino. And in the gospel, I mean, there are over 100 references just in the four gospels. Que, o sea, en el Evangelio hay como más de ¿cuánto? Más que 100. Más que 100 referencias con respecto al reino. I think there's like 130 something depending on the version you read. 130 depende de la versión que leamos. And it's mentioned dozens of times in the rest of the New Testament. Y docenas de veces en el Nuevo Testamento. So Jesus taught a lot about the kingdom of God, and the other writers of the New Testament also spoke a lot about it. Jesús habló mucho del reino de Dios. También los demás que escribieron la otra parte del Nuevo Testamento también hablaron bastante del reino. So that means we, as disciples and believers today, we need to understand what the kingdom of God is. Nosotros como discípulos, ¿verdad? Y creyentes tenemos que entender de qué trata el reino de Dios. Because a lot of times we may have been introduced to Christ and, maybe prayed with somebody someplace, or maybe we were invited to a service. Que a lo mejor, ¿verdad? Alguien nos compartió de Cristo para conocerle, o nos invitaron a un servicio, ¿verdad? Para conocer de Dios. And we start coming to church, Y comenzamos a venir a la iglesia. and praise God, that's a good thing. Y alabamos al Señor porque eso es muy bueno. But sometimes we think that's all it is. Pero a veces pensamos que solamente eso es. You get excited, you go through your week, and Sunday's rolling around. Oh, I get to go to church. Y te emocionas, ¿verdad? Pasar la semana y dices, ya, el domingo viene para ir a la iglesia. I'm going to go hear Pastor preach a message. Yay. Ah, el pastor va a predicar el mensaje hoy día. And we think that that's all it is. Y pensamos que eso nada más es, solamente eso. But the kingdom of God is so much more than just coming to church on Sunday to hear a message. Pero el reino de Dios es mucho más que solamente venir los domingos a escuchar un mensaje. Actually, if you understand the context of the kingdom of God, Si entendemos el contexto del reino de Dios, the kingdom of God is wherever God reigns. el reino de Dios es donde sea que Dios reina. Now, God is the creator of the heavens and the earth. Ahora, Dios es el creador de los cielos y la tierra. So in a very real sense, God has his kingdom everywhere. En un sentido sería que Dios tiene su reino por todo lado. I mean, you could say the whole universe is within his kingdom. Tú puedes decir todo el universo es su reino. And in a real sense, that's true. En un sentido real es cierto. But we also understand that on this earth, within a context of our lives, there's what we call the kingdom of darkness. Pero también tenemos que tener que el contexto de lo que estamos viviendo, hay un reino de las tinieblas también. And there's a lot of evil that exists on this earth. Y hay mucha maldad que existe en esta tierra. Now, some people think that God is responsible for everything that happens. Mucha gente piensa que Dios es responsable por todo lo que sucede. They think, well, the good that happens, that's God. The bad Bueno. that happens, well, he must have had some purpose, so, Claro, he dice, caused lo that bueno to que happen. pasa es Dios, lo malo que pasa, Dios tendrá algún propósito. This child was born with a birth defect. That must be God's will. Que este niño nació con un defecto, debe ser la voluntad de Dios. Because we have this idea that everything that happens is God's will. Porque tenemos la idea que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. But the problem with that idea, that concept, Pero el problema con esa idea, con ese concepto, is that it's wrong. que está mal, It's just simply wrong. que simplemente está mal. Because God gave to man free will. Porque Dios le dio al hombre libertad, libre albedrío. And as human beings, we have been given this privilege, this honor to exercise our own free will. We're not puppets. Y como seres humanos tenemos la libertad de ejercitar este libre albedrío. And that means that we have the right to make decisions, good or O bad. sea que podemos tomar decisiones, buenas o malas. So when we look at bad things that are happening in the world, we can't just blame God and say, well, God must have wanted that to happen. Entonces, cuando cosas malas pasan en el mundo, podemos decir que, no podemos culpar a Dios, Dios a lo mejor quiso que eso pasara. If we think that, then we are not understanding the context of free will. Si creemos así, no tenemos el contexto de que es libre albedrío.
This is I mean, I'm so glad that God didn't create us as puppets. Yo estoy tan contento que Dios nos creó como títeres, You know, God up there just pulling our little strings, you know, and we just live our lives, you know, with our arms. como un títere, ¿verdad? O que le jalan las cuerditas, las pitas, lo que sea. No, he said, look, I mean, think about it. Back in the Garden of Eden, Piensa por un momento en el jardín del Edén. I mean, here he forms a lump of mud and breathes life into it. Él formó, ¿verdad? Esta cosa así de barro y respiró vida And he creates Adam. y crea a Adán. And then out of Adam, he creates Eve. Luego de Adán crea a Eva. And he looks at him and he says, oh, this is really good. Y los mira y dice, oh, eso es muy bueno. And then he said, have dominion over the garden. Y le dicen, tenga dominio sobre el jardín. He was giving them authority over the garden. Estaba dando a ellos autoridad sobre el jardín. He was really establishing a kingdom there. Él estaba realmente estableciendo un reino ahí. Because a kingdom is where there is a ruler who rules over that kingdom. Porque un reino es donde hay uno que gobierna ese reino. And so when Adam and Eve were put over the Garden of Eden, which was really all of the world really at that point, Entonces cuando Adán y Eva estuvieron a cargo de ese jardín que realmente era todo lo que había, ¿no? En ese momento, he was actually naming Adam and Eve as the king and queen of that dominion. estaba realmente nombrando a Adán y Eva como el rey y la reina de ese dominio, de ese reino. Now we know what happened. Y sabemos lo que pasó. Satan came and he tempted Eve, and Eve ate and gave it to Adam, and Adam ate. Satanás vino y tentó a Eva y Eva comió y le dio a Adán. And through their disobedience, there was what we call the fall. Y por la desobediencia vino lo que llamamos la caída. They sinned against God. Pecaron contra They Dios. disobeyed directly what God had told them not to do. Desobedecieron directamente lo que Dios te había dicho que no hagan. And the scripture says that death entered in, Y la palabra dice que la muerte entró and they were put out of the garden. y fueron sacados del jardín. They lost their position. Perdieron su posición, They lost their kingdom. perdieron su reino. Now, at the same time, Al mismo we have tiempo, Satan who rose up against God, Satanás se levantó contra Dios, cast down to the earth, fue tirado acá a la tierra, wandering around the earth. He's the one who tempted Eve. estaba aquí en la tierra y fue el que tentó a Eva. Can't let Adam off the hook. He agreed to it, Y right? no vamos a dejar a un lado a Adán porque estuvo de acuerdo. He was ultimately responsible. Al final él era responsable, But we understand that there was evil coming against them, which caused them to actually give up their position. pero tenemos que la maldad vino, ¿no?, a tentarles y causó de que ellos dieran su posición. And so when we start looking at this, Entonces empezamos a mirar de esto, we can see that God's kingdom was actually established way back at creation. que el reino de Dios estaba establecido antes de la creación. So when we read a psalm like this that talks about your kingdom come, Entonces cuando leemos aquí eso que dice que venga tu reino, we're not really talking about a new thing. no hablamos de algo nuevo realmente. We're talking about the kingdom of God becoming reestablished here amongst us. Hablamos que el reino de Dios sea restablecido aquí entre nosotros. And isn't that why Christ came? Y eso no es lo que Jesucristo vino a hacer. Christ came to restore us. Jesucristo vino a restaurarnos. So the authority Entonces la autoridad that Adam and Eve walked in on the earth que la que tenía Adán y Eva aquí en la tierra was given back to us through the work of Christ. fue devuelta a nosotros por la obra de Cristo. That's important that we understand Es this. importante que entendamos esto. Because otherwise we just really have no clue why we even exist. Si no vamos a tener ninguna pista de por qué existimos. You know, my mom and dad met on a beach here in Sarasota. Mi papá y mamá se conocieron en la playa aquí en Sarasota. So I could look at that and I say, well, that's why I exist, because my mom met my dad on a beach back in 1950s. Yo puedo decir, ay, yo existo porque mi papá y mamá se conocieron en la playa en los 1950 por ahí. But that's not why I exist. Pero esa no es la razón por la cual yo existo. God knew me before I was in my mother's womb, before I was even a thought. Dios me conoció a mí antes que estuviera en el vientre de mi madre, antes que yo fuera un pensamiento. Dios me conocía. And he knew every one of you before you were ever even thought about. Y Él me conocía a cada uno de ustedes antes que hubieran
sus padres pensado en ustedes. This is the kingdom of God here on the earth, Este es el reino de Dios aquí en la tierra, which Jesus came to que reestablish. Jesucristo vino a restablecer. So the coming of the Messiah, which happened 2,000 years ago, La venida del Mesías que pasó hace más de 2000 años was a fulfillment of a whole lot of prophecy, which really came because of what happened originally with Adam and Eve. fue el cumplimiento de todas las profecías que, ¿no? de lo que vino desde lo que pecaron al comienzo, ¿no? Now, it's important that we recognize the existence of the kingdom of darkness. Es importante que entendamos la existencia del reino de las tinieblas. Because if we're confused on this, Porque estamos confundidos en esto. or if we think everything's according to God's will, O si pensamos que todo lo que pasa de acuerdo a la voluntad de Dios, then we could look at all the violence that's happening around the world and we could think, well, you know, God must have some purpose in it. podemos mirar toda la violencia que hay en el mundo y pensar, oh, Dios tiene un propósito. Your child dies and, well, God needed another flower in his garden. Que un niño muere, oh, Dios necesitaba una flor en el cielo. Well, first of all, we're not flowers, Realmente nosotros no somos flores. and God has a purpose in our lives. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. And there are things that happen on this earth which are caused because of the corruption that exists Y hay here on cosas the que earth. pasan en el mundo por la corrupción que existe aquí en esta tierra. I mean, evil is real. La maldad es real. So if we're going to understand the kingdom of God, we have to understand the contrast between the kingdom of God and the kingdom of Si queremos darkness. entender el reino de Dios, tenemos que entender el contraste del reino de las tinieblas con el reino de Now, Dios. back when Jesus was walking with his disciples, Pues está Jesús caminando con sus discípulos and he was just about to get to the point to go to the cross, y estaba a punto de ir ya a la cruz. he was preparing them Estaba preparándoles a ellos. because he knew that they were going to be on their own. Porque sabía que ellos iban a quedar, o sea, solos por sí mismos, He ¿no? was telling them, guys, I'm not going to be with you forever. Diciendo como que no voy a estar con ustedes para He siempre, said, but pero when I go, there's one who's coming who will be your helper. cuando yo me vaya, habrá uno que venga que va a ser su ayudador. And that was the Holy Y Spirit, es el Espíritu the Santo, promise of the Father. la promesa del Padre. And so he prepared them and he said, there's one who's coming. Dijo, entonces les preparó, le dijo, hay uno que He viene, said, you're going to be filled with power que va a ser llenado de poder, and he's going to help you. He's going to guide you. y él te va a ayudar, te va a guiar. Actually, the term which is used to describe the Holy Spirit means one who comes alongside to help. El término que se usa para describir al Espíritu Santo es que es uno aquel que viene a tu lado a ayudarte. If you want the fancy word to describe it, it's huper intuchano. Si Sounds quieren like I'm la speaking palabra, another ¿verdad? language, I Que es el original es Uper Antuchano. But it means one who comes alongside to take hold with you and help. It's a combination of words. Es una combinación de palabras que significa uno que viene a tu lado y te sostiene y te ayuda. And I'm not saying that just to impress you because I know a fancy, No le Greek digo para word. impresionarle que esta palabra que yo sé, no. That's what happens when you read books. You should read books. You'll learn Eso these pasa things. cuando lees libros. Tú debes leer libros también, ¿verdad? It's good to read books. Es bueno leer libros. But what that reveals, and Pero this is the important part, Eso es lo que revela, y esto es lo importante, es lo que revela is that the Holy Spirit has a purpose in our life. que el Espíritu Santo tiene un propósito en nuestras And that vidas. purpose is to reveal the kingdom of God to Ese us. propósito es revelarnos el reino de Dios a nosotros. See, when you're born again, you are part of the kingdom of God. Cuando tú eres nacido de nuevo, tú eres parte de ese reino, del And reino the de Dios. scripture actually says that we're transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of his love. La palabra dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amor. So you have to understand that there are two kingdoms. Entonces tú tienes que entender que hay dos reinos. And God does not like what happens in the kingdom of darkness. Y a Dios no le gusta lo que pasa en el reino de las tinieblas. Jesus said, I've come to give you life and life more abundantly. Jesús dijo, he venido a darte vida y vida en abundancia. But what did he preface that with? Pero, What did he preface that with? What did he say before that? ¿pero qué dijo antes de eso? So this is John 10:10. Juan 10:10. He said that the thief comes only to steal, kill, and destroy.
Dijo, pero el ladrón viene para robar, matar y destruir. But I have come that they might have life, Pero yo he venido para que tengan vida and life more abundantly. y vida en He abundancia. was contrasting the two kingdoms. Él estaba haciendo un contraste de los dos reinos. And there's also scripture that says that a kingdom divided against itself cannot stand. También otra escritura que dice que un reino dividido no puede permanecer. So Jesus couldn't have been saying, well, God has this dark side and he's got this light side, you know. Entonces Dios no puede haber dicho que Dios tiene un lado oscuro y está un lado de luz. No, he was saying, look, there is a kingdom of darkness. No dijo, hay un reino de las tinieblas. There is a thief. Hay un ladrón He comes to steal, to kill, to destroy. que viene a matar, robar y destruir. He said, but I'm here to build the kingdom of God. Pero yo estoy aquí para levantar, edificar el reino de Dios. I'm here to reestablish. Yo estoy aquí para I'm here restablecer, to reconnect you. para reconectarte a ti. And when I do this, Y cuando yo haga esto, you're going to live in life, tú vas a vivir en la vida, an abundant life. en una vida en Now, abundancia. this is not a message about abundant life necessarily, No es un mensaje necesariamente de la vida en abundancia, but this is just so you understand the difference between the two kingdoms. solo es para que entiendas que hay una diferencia entre los dos reinos. In fact, right before he ascended to the right side of the Father, Realmente, antes que él ascendiera a la diestra del Padre, his disciples were asking him some questions. los discípulos estaban haciéndole preguntas. And if you look at Acts 1:6, Si miramos en Hechos 1:6, there's an interesting passage here. hay un pasaje interesante aquí. And so it says, therefore, when they had come together, Entonces los que se habían reunido they asked him. le preguntaron. So imagine this. Here's his disciples grouped Se around imaginen, him. los discípulos alrededor de Jesús. And he's risen from the dead, and it's just to the point where he's about to go up into the clouds. Él fue levantado de los muertos y estaba a punto de irse, ¿verdad?, entre las nubes. And the disciples are wondering, what is going on here? Los discípulos estaban preguntándose, ¿qué está pasando aquí? And they ask him, Y le preguntaron. said, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Because that was their context. Porque será el contexto. You know, de ellos. they were Jews. They understood the kingdom of Israel. Eran judíos que entendieron el reino como el reino de Israel. You know, and the kingdom of Israel was one nation among many nations. Y el reino de Israel era una nación entre muchas naciones. And Israel had gone through captivity. They had gone through a lot of suffering. Israel pasó por cautividad, por mucho sufrimiento. And here they were under Roman control. Y estaban aquí bajo el control romano. That's why we see the crucifixions. That's where they came from. Por eso que vemos la crucifixión, de ahí viene la crucifixión. The Romans were using crucifixion as like the electric chair. It was a process of execution. Los romanos usaban la crucifixión como si fuera como castigo, ¿no? Como una silla eléctrica cuando se ejecutaban de esa manera. And so what we're seeing with the crucifixion was that Roman control, Vemos la crucifixión es el control romano, even to the point of putting the citizens of Israel to death. a tal punto de poner a los ciudadanos de Israel a muerte, Also criminals. a los criminales. Remember, there were two thieves on the sides of Christ when Recuerden que he habían died. dos ladrones al lado de Jesús. It wasn't because they were Jews, it was because they had stolen or killed. No era porque eran judíos, era porque habían cometido algo, habían robado o matado. And so the disciples are saying, Lord, are you going to reestablish the kingdom of Israel? Dijeron, Señor, ¿vas a restablecer el reino a Israel? And it's really interesting the way he responded. Y cómo le respondió es muy interesante, Because he didn't exactly answer it the way they might have expected. porque no respondió como ellos pensaban que iba a responder. He said to them, verse 7, Versículo 7 le respondió, it's not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. So avoiding the whole question about Israel, O sea, evadiendo la respuesta de Israel, ¿no? he said, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu And Santo. you shall be witnesses Y me seréis testigos to me in Jerusalem en Jerusalén, and in all Judea and Samaria en toda Judea y en Samaria and to the end of the earth. y hasta lo último de la tierra.
What a strange response to their question. Qué respuesta tan extraña a la pregunta, Lord, ¿verdad? are you coming back to make Israel a kingdom again? ¿Estás viniendo o sea, restablecer el reino de Israel otra vez? And he's saying, no, you guys don't understand here. Dijo, no, ustedes no están entendiendo. He said, look, when I go, Dijo, no, cuando yo me there's vaya, one who is coming, hay uno que viene. and he's going to fill you with power, Él te va a llenar de poder. and you're going to be witnesses to me, Y ustedes van a ser testigos míos. and you're going to be preaching in Jerusalem and Judea and Samaria, Y van a estar predicando en Judea, en and you're Samaria. going to be bringing a message to them, Van a tener un mensaje a ellos the kingdom of God. del reino de Dios. That's what the message that was coming through them, through the disciples, Ese mensaje que venía a ellos, a los discípulos, el reino de Dios. and continues to come through us. Y que continúa a través de nosotros. We have a message Nosotros to the tenemos world, un mensaje al mundo. and it is that the kingdom of God is here. Es que el reino de Dios está aquí. Now we can go visit Israel, and Israel exists. Podemos ir a visitar Israel. Israel existe. In fact, there's lots of tours that go over to Israel, and you can go and see the wall and see the temple. Hay muchos tours que puedes tomar, ¿verdad? Para ir a ver la pared o el muro y ver muchas cosas. And Israel still has a special place in the heart of God. They're His chosen people. Israel original. tiene como se llama, un lugar especial en el corazón de Dios que originalmente es su pueblo escogido, ¿no? But they're not His only chosen people. Pero no son solo los únicos Because He escogidos. used Israel as a model before the nations to say, this is my goodness expressed through Israel. Porque Dios usó a Israel como un modelo para decir que esta es mi bondad que es expandida a ellos. And He was saying, but there's one who's coming. Pero dijo, hay uno que viene And He's going to unite you all together y que les va a unir a todos into one juntos kingdom, en un solo reino, the kingdom of God. el reino de Dios. And that's who we are today. Y eso es quienes somos hoy en día. And that's why it doesn't matter whether you have Jewish blood flowing through your veins Pues no importa si tienes sangre judía corriendo por tus venas or you have Gentile blood. o tienes sangre gentil por tus Gen- venas. Gentil doesn't mean you're a nice guy. Gentil means that your blood is not Jewish. Gentil no significa que eres amable, sino significa que no tienes sangre judía, nada más. And so God established the kingdom of God, and that's what we are part of now. Dios estableció el reino de Dios y eso es lo que nosotros somos parte de ese reino ahora. What He was saying is that I'm here not to establish a physical kingdom. Lo que dijo, no estoy aquí para establecer un reino físico, I'm here to establish a spiritual kingdom. sino un reino espiritual. And that's what we are part of today, Y nosotros somos parte de eso hoy día, the kingdom of God. el reino de Dios. Remember when Jesus was moving around ministering, and one of the rulers of the Pharisees came to Him. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ministrando aquí en la tierra y uno de los gobernadores, o sea, un fariseo, vino a él, Nicodemus was his name. Nicodemos? And Nicodemus came to him by night because he was afraid of people seeing him. Nicodemo vino de noche porque de día tenía miedo que los demás lo vean, ¿verdad? He was a man of great responsibility within the Jewish Era un hombre leadership. de gran responsabilidad en el liderazgo judío. And so if we look in John chapter 3, Si miramos en Juan capítulo 3, starting with verse 5, comenzando el versículo 5, Nicodemus has come and he's asked him, he said, basically saying, what do I need to do to be saved? estaba básicamente diciéndole, ¿qué debo hacer para ser salvo? He's asking about the kingdom. He's asking about this Le new thing pregunta that del reino, is de, stirring so much problem. de esto nuevo, ¿no? Because they were curious. Porque tenían curiosidad. I don't know if you've watched the series The Chosen. It's really an interesting series. No sé si has mirado la serie de Los Escogidos, es una serie muy Because interesante it focuses on the disciples and their life and the way they lived with que se Christ. enfoca en los discípulos y en su vida y cómo vivieron con Cristo. But it also shows all these religious leaders and how they were dealing with Him. Pero también muestra a los líderes religiosos de cómo trataban o cómo trataron a Jesús. And there's a great part about Nicodemus coming to Y hay Christ. una gran parte, ¿verdad?, donde está Nicodemo que vino a hablar con Jesús. And so he's asking about what is this all about? Y le pregunta, ¿de qué se trata todo esto? And Jesus says to him in verse 5, Y Jesús le responde, versículo 5, said, most assuredly I say to you, de cierto te digo, unless one is born of water and of the Spirit, que el que no naciere de agua y del Espíritu he cannot enter the kingdom of God. no puede entrar en el reino de Dios. Oh, there's that expression again. O esa expresión otra vez, Kingdom of God. el reino de Dios.
And he says, unless you're born of water and spirit, A menos que nazcas del agua y del you espíritu, can't enter the kingdom of God. no puedes entrar en el reino de Dios. That which is born of flesh is flesh, that which is born of spirit is spirit. Lo que es nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Verse 7. Versículo He 7. said, don't marvel that I said to you, you must be born again. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. In other words, don't be surprised. O sea, no te sorprendas de esto. He's saying, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, But you can't tell where it comes from and where it goes to. mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. So is everyone who is born of the Spirit. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. So he's responding to Nicodemus' question. Entonces está respondiendo a la pregunta de Nicodemo. And actually what Nicodemus has asked, is it possible for me to go back into my mother's womb to be born again? Y ahí Nicodemo le dice, pero ¿es posible yo volver a meterme al vientre de mi madre y nacer otra vez? Can you imagine the belly of his mom with a grown man on the inside? ¿Te imaginas la barriga de la mamá de Nicodemo con Nicodemo adentro ya como un adulto grande ya? Plus he was an old guy. I can't imagine how old his mom would be. Entonces era ya un señor mayor, sé cuánto edad tenía su mamá. No, I mean it was a ridiculous question, Era right? una pregunta ridícula, ¿verdad? But Jesus is saying, no, you're not understanding Jesús le this. dijo, no, tú no estás See, you're entendiendo. thinking in the physical. Tú estás pensando en lo físico. What I'm talking about is spiritual. Lo que hablo yo es de lo He said, espiritual. I've not come to establish a physical kingdom. Yo no vine a establecer un reino físico. I have come to establish a spiritual kingdom. Vine a establecer un reino espiritual. And that, my friends, is what we are part of. Y eso, mis amigos, lo que somos parte nosotros. We are part of the kingdom of God. Somos parte del reino de Dios. In the moment that you are born again, En el momento que tú naciste de nuevo, there's a conversion that happens on the inside. hay una conversión que ocurrió dentro de ti. And literally, the scripture tells us that we are translated from the darkness into the light La in escritura that dice moment. que en ese momento fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. There's an awakening. There's a despertar. Hay un despertar Yeah. In us, en in our spirit. nosotros, en nuestro espíritu. And in that moment, Y en ese momento we enter into the kingdom of God. entramos al reino de Dios. Now you can look at a world map Tú puedes mirar el mapa mundi and you can see countries all over the map. y mirar los países por todo el mapa. And you're not going to find one that says kingdom of God. Y no vas a encontrar uno que dice reino de Dios. You're not going to find it. No vas a encontrarlo. Because there's no physical place that is called the kingdom of Porque no God. hay un lugar físico llamado el reino de Dios. The kingdom of God is the church. El reino de Dios es la iglesia. And we are the church. Y nosotros somos la iglesia. This building isn't the church. Este local no es la iglesia. Every believer is part of the church. Cada creyente es parte de la And iglesia. collectively we are the Y church. todos juntos somos la iglesia. And therefore we are of the kingdom of God. Por eso que nosotros somos del reino de Dios. There's a whole lot of churches. Hay muchas iglesias. I mean, we can go in this city, we could probably find 300 churches, at least, maybe 1,000. I Vamos don't a know how many encontrar there are. 300 iglesias por aquí o 1000, no sé. But we're all part of the kingdom of God. Y todos somos parte del reino de Dios. As long as Christ Jesus is our Lord and Savior, Mientras que Jesucristo sea el Señor y Salvador, we are of the kingdom of God. somos del reino de Dios. And we got to understand that. Tenemos que entender eso. It's not just about showing up on Sunday. No se trata solamente de venir los domingos. It's about being part of a spiritual organization. I hadn't thought about it that way. Es ser parte de una organización espiritual. No había pensado antes así. And in what Jesus has done with him as our Savior, Y lo que Jesucristo ha hecho, Él como Salvador he nuestro, has brought us all together. Él nos trajo a todos juntos. Every single person on the face of the earth who proclaims Jesus as Lord and Savior, Cada persona en la faz de la tierra que proclama a Jesucristo como Señor, we are all of one kingdom. todos ellos somos de un solo reino. Now, in this kingdom, Ahora, en este reino we walk in authority caminamos en autoridad, because Jesus gave us authority. porque Jesucristo nos dio autoridad. I was talking to a young fellow just this week,
estaba hablando a un joven esta semana. I don't even remember how we got into the subject, but we were talking about prayer. No sé ni cómo entramos en el tema y empezamos a hablar de la oración. And he's a believer. Y él es un creyente, But when I started to talk to him about what Jesus said about authority and the authority that we walk in and how we use it in prayer, y cuando comencé a hablar de cómo Jesús nos dio autoridad, cómo podemos usar la autoridad en nuestra oración también, y he todo was eso, like, wow, this is amazing. You're blowing my mind. él decía, wow, esto es sorprendente, tú estás como haciendo explotar mi mente, ¿no? Now, I love hearing that because I love to share the gospel with people. Me gusta escuchar así eso porque me gusta compartir el evangelio con la gente. But at the same time, it surprised me that as a believer, Pero al mismo tiempo me sorprendió que como creyente this was new to him. era algo nuevo para él. And this is what we need to understand. Es lo que tenemos que entender There nosotros. is revelation in this scripture, Hay revelación en la escritura, which is it's a description of who we are and why we live the way we live. y aquí donde dice quiénes somos y de lo que vivimos, cómo vivimos y lo que And when vivimos. we think in terms of the kingdom of God and not just going to church on Sunday, Cuando pensamos en términos del reino de Dios y no solamente vamos todos los domingos a la iglesia, pero el reino de it'll Dios change the way you look at yourself. te va a cambiar la manera como tú te ves a ti mismo, It'll change your hope in the morning when you get up out of bed, te va a cambiar la esperanza cuando te levantas en las mañanas, because you'll understand that you're part of something so much bigger than you. porque tendrás que eres parte de algo mucho más grande que tú. It's not just about adding God to your life. No se trata de añadir a Dios a tu vida. You know, sometimes people say the sinner's prayer, you know, because somebody it invites them to do A that. veces la gente repite la oración del pecador, no porque alguien le dice para que haga la oración. You want to get right with God? Pray this with me. Quieres estar en paz con Dios, ora conmigo. And they can pray that prayer. Y pueden orar esa oración. But do they understand that they're now part of a new kingdom? Pero entienden que son parte ahora de un nuevo reino, Or did they just add Jesus to their life? o que solamente añadieron a Jesús en su vida. And this is what the Holy Ghost comes to teach us, Ahí donde viene el Espíritu Santo a enseñarnos, to show us, a mostrarnos, to reveal to us. a revelarnos. So, what about the kingdom of God today? ¿Qué hace que el reino de Dios hoy día? Few things that we should know, and we're going to kind of wrap this up because we're going to Unas cosas continue on next week. Que tenemos que entender, y estoy terminando aquí ya para la próxima semana. Did you know that around the whole earth ¿Sabías que alrededor de toda la tierra there is an estimated 2.2 billion believers? hay un estimado de 2.2 billones de creyentes? There's about 7 billion on the face of the earth, give or take. Hay, ¿qué dice? 7 7 billones de billones personas en las personas, en todo el mundo, en todo el mundo, perdón, ya. población del mundo. Población del mundo. So of that 7 million, De esos 7 millones, almost 2.5 billion casi 2.5 billones are Christians. son cristianos We can say identify as o Christians. se identifican como cristianos. Now we know all Christians are not born again because all of them haven't confessed Christ as Lord and Sabemos que Savior. todos los que dicen ser cristianos, a lo mejor no todos han nacido de nuevo, no se identifican, ¿verdad? No han orado para recibir a Some of them Cristo. grow up in the church and just sort of like show up every Sunday and say, well, yeah, I'm Christian, my family's A lo Christian. mejor alguno creció en la iglesia y va cada domingo a la iglesia y dice, ya mi familia es cristiana, soy cristiano entonces. But really to be a Christian, a believer, Pero realmente para ser un cristiano, un you creyente, have to do what Jesus said to do, tú tienes que hacer lo que Jesucristo dijo para hacer, to be born again. nacer de nuevo. He said, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of A God. menos que un hombre no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. And so we know that through the new birth, Sabemos que a través del nuevo nacimiento there are Christians who are, how do I say it? They're Christians by heart, not just by their name on a roll. hay on cristianos attendance. de corazón, no solamente es una lista donde un lugar donde dice que eres cristiano. Now, of those 2.2 billion people, that's about 32% of the world population. De esos 2.2 billones de personas, 32, son el 32% de la población. Now, just imagine that. Imagínate eso por un momento. There are more Christians on the face of the earth than any other religion. Hay más cristianos en la faz de la tierra que cualquier otra religión.
It's the largest religion on earth. Es la religión, dice, más grande en toda la tierra. But note that I'm saying religion. Pero nota que yo digo religión. Because if you talk about people who are actually born again Pues si and hablamos- live their life in the kingdom of God, Si hablamos de gente que realmente nació de nuevo y que vive su vida como en el reino de Dios, there are less. hay menos. In the United States, there's an estimated 180 million, more or Aquí en Estados less, Unidos hay como 180 millones who identify as estimados Christian. que se identifican como cristianos. But it's estimated that probably 20 million of those are actually born again, practicing Y quizás Christians. como se estima que 20 millones son como cristianos practicantes, ¿no? So you can talk about numbers. The point is just that you understand that we are not alone. Podemos hablar de números, pero el punto es que no estamos solos. This church here Esta iglesia aquí is sort of middle-sized. es de medio tamaño. There are 50% of the churches in the United States are less than 100 people. Hay como 50% de iglesias en Estados Unidos que son menos de 100 personas. 40% are 100 to 350. 40% ¿qué? Just read your stats. Ay, Dios santo. 40% are 100 to I'm sorry. 350. 40% de 100 a 350, ya. And 10% are over 350. A 10% son 350 más. So we're not all mega churches and we're not all tiny churches. No todos son iglesias grandotas, tampoco son esas pequeñitas. And it doesn't make you any less valuable by not being a mega church. Y no te hace de menos valor por ser no estar en una iglesia grande. But there's one thing that's absolutely true. Pero hay una cosa que es de verdad, la verdad, la verdad. Every church is called to be part of the kingdom of God. Cada iglesia está llamada a ser parte del reino de Dios. And what we are called to do Y lo que estamos llamados a hacer is what Christ gave us in the Great es Commission, lo que Cristo nos dio en la gran comisión. which is to go into all the world and make disciples. Es ir en todo el mundo y hacer discípulos. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. and to teach them. Y enseñarles. Jesus said, teach them to follow me. Jesús dijo, enséñele a seguirme a mí. So my question to this congregation today, Entonces mi pregunta es esta congregación aquí, because we're one congregation of thousands, hundreds of thousands, porque somos una congregación de miles, or cientos de o miles. cientos de cientos de miles. What are we doing about the Great Commission? ¿Qué estamos haciendo con respecto a la gran comisión? Are we doing what Christ told us to do? ¿Estamos haciendo lo que Cristo nos llamó a hacer? It was like the last thing he said. En la última cosa que Él dijo, He said, go ye into all the world. dijo, vayan por todo el mundo. Matthew 28. Mateo Let's 28. finish with this. Terminemos con esto. It says the 11 disciples went away into Galilee. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Remember, Judas wasn't with them at this point. Recuerden, Judas ya no estaba con ellos en ese momento. To the mountain which Jesus had appointed for them. Al monte donde Jesús les había ordenado. And when they saw him, they worshipped him. Y cuando le vieron, le adoraron. But some doubted. Pero algunos dudaron. You ever wonder why he added that in there? ¿Se ha preguntado por qué añadieron esa parte ahí? There were some of them that had some questions. Había algunos que tenían preguntas. I would argue that there's some of us who still have questions today. Yo te diría que quizás algunos aquí todavía tenemos preguntas You know, we hoy en talk día. about the kingdom of God. We talk about, how much we love Jesus. Que hablamos del reino de Dios, de cuánto amamos a Jesús. And some of us have questions and doubts. Y algunos a lo mejor tienen preguntas o dudas en su mente. But Jesus was instructing them. Pero Jesús estaba acá It instruyéndoles. says he spoke to them in verse 18. Versículo 18. Y Jesús se acercó And y les habló. and he said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Y dijo, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Go, therefore, Por lo tanto, id and make disciples of all the nations, y haced discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all the things that I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. And lo, I am with you Y he aquí, always, yo estoy con vosotros todos los días, even to the end of the age. hasta el fin del mundo. Listen to the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. This is what he left his disciples with. Con esto les dejó a sus discípulos. I'm here to tell you, Estoy aquí para decirte, nothing has changed. nada ha cambiado. He said, I'm with you until the end of the age. We're still in this age. Dice, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Todavía estamos aquí en And he's esta still seated época. at the right hand of the Father. Y Él sigue sentado a la diestra del Padre. And the scripture says that he's praying for us. He's making intercession La for Escritura dice us. que Él está orando por nosotros, haciendo intercesión por nosotros. He's saying, go guys, go, Y go, dice, go. vayan, vayan, vayan. Go reach them, go preach. Vayan a alcanzar, a predicarles. Go make disciples. Vayan a ser discípulos. Go baptize them. Vayan a bautizarlos. Teach them. Enséñenle. He's encouraging Él us. está animándonos. So what are we doing about his encouragement? Pues, ¿qué estamos haciendo de esto? Are we going out? Estamos yendo. I would argue, and I'm going to finish with this thought. Voy a terminar con esto. I would argue that every morning when we get up out of the bed, Yo diría que si cada mañana que nos levantamos de la cama, we should be asking ourselves, deberíamos estar preguntándonos a nosotros mismos, Lord, what do you have for me today? Señor, ¿qué tienes para mí hoy día? Who can I reach today? ¿A quién puedo alcanzar hoy día? I got this message of life in me, Yo tengo este mensaje de vida en mí, this message of forgiveness and salvation. este mensaje de perdón, de salvación. I know what you've told me to do, Lord. Yo sé lo que tú me dijiste para hacer. You told me to go to everyone and reach them. Tú me dijiste para salir y alcanzar a todos. Who can I reach today? ¿A quién puedo alcanzar hoy día? Isn't that what Jesus was commanding us? ¿Eso no estaba Jesús mandándonos para hacer? Or was he saying, just go to church and let the pastor do it? The pastor will take care O, of it. o nos dice, no, vaya, solamente corre a la iglesia que el pastor alcance a la gente. Not what he said. No, Él no dijo eso. He said to all of us, his disciples, Él dijo que vayamos todos los discípulos. say, go ye therefore. Dice, por tanto, id, ustedes He's vayan. saying, go you, go you, Dice, go tú you, ve, go tú you. ve, tú ve. Every one of us Cada uno de is nosotros speaking to us. está hablándonos a nosotros. So how are we doing it? Entonces, ¿cómo estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos haciendo con esto? How are you doing it? ¿Cómo estamos haciéndolo? These are questions we need to ask ourselves. Son preguntas que tenemos que hacernos. Here in the church, Aquí en nuestra iglesia we're going to be talking in the future about evangelism and outreach. vamos a estar hablando en el futuro de evangelismo, de alcance. We're going to be talking about discipleship and Vamos a how hablar we de discipulado. train up in the ways of the Lord. Cómo entrenarnos en los caminos del Señor. There's a lot of stuff we're going to be talking about. Hay muchas cosas que vamos a estar hablando, But I want to focus on this pero quiero enfocarme en esto, because this is the commandment that Jesus gave porque este us. es el mandamiento que el Señor nos dio. He said, go out. Dice, salgan. Don't just bury it under a rock or put it under a bucket. No lo pongan debajo de una piedra o debajo de un balde o debajo de algo. When you got a light, you got to let that light shine. Cuando tú tienes esa luz, tienes que dejar que esa luz brille, When you have a message, porque tenemos un there are mensaje. people that need to hear that Y message. gente tiene que escuchar ese And I mensaje. guarantee you there are people around you in your life who need to hear Te this garantizo message. que hay gente alrededor tuyo en tu vida que necesita escuchar ese mensaje. I love when you guys invite people to the church. Me encanta cuando ustedes invitan gente a la iglesia. And there are some of you who are really good inviters. Y algunos de ustedes son tremendos invitando gente. So appreciate that. Aprecio mucho eso. But when we don't invite people, Pero cuando no invitamos a la gente, I wonder, are we really thinking about the Great Commission? me pregunto, ¿estamos pensando en la gran comisión Or are we sort of forgetting about it? o estamos como olvidando un poco eso? Church isn't a social club. La iglesia no es un club social. We are a kingdom. Nosotros somos un reino And our purpose is to grow the kingdom.
Nuestro propósito es hacer crecer al reino. So, Father, as we close today, Padre, cerrando hoy día, thank you so much for your presence in our lives. gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. Thank you for your patience with us. Gracias por tu paciencia con nosotros. Ay, Señor. So often we fail you, Lord. Señor, a menudo te fallamos. We get distracted by stuff. Nos distraemos con cosas, Señor. And we don't realize this great purpose that you have in us. Y nos damos cuenta de este propósito que tú tienes en We nosotros. forget the calling that we have. Olvidamos el llamado que tenemos. Lord, help us to remember. Señor, ayúdanos a recordar. Help us to keep our focus right in life. Ayúdanos a mantener el enfoque correcto en la vida. We didn't come into the kingdom just to sit. No hemos venido al reino solo para sentarnos. You have a great table, Tenemos una gran mesa and there's beautiful food and beautiful things on your table, Lord. y hay cosas bellas, hermosas en tu mesa, But we Señor. didn't come into the kingdom to sit at the table. No hemos venido al reino solo para sentarnos en la mesa. We need to go out and bring people to the table. Tenemos que salir y traer gente a la mesa. Help us to remember this, Lord. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Lord, forgive us for our weaknesses. Señor, perdónanos por nuestras debilidades. Forgive us for getting distracted. Perdónanos por distraernos. Lord, we just lift your hands to Him for a moment. ¿Qué tal si levantas tus manos a Él por un momento? The Holy Spirit's been speaking to your heart during this message. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón durante este mensaje. Just tell Him, thank you, Lord. Dile gracias, Señor. Thank you, Lord, for stirring me up. Thank you for reminding me. Gracias, Señor, por avivarme, por animarme. Lord, I repent for my being short-sighted. Señor, me arrepiento por descuidar esto. Help me to refocus. Ayúdame a reenfocarme. Thank you, Father. Gracias, Padre. Hallelujah. Aleluya. As we close, I just want to make this one invitation. Cerrando aquí, quiero hacer una invitación. If you're here in this place and you have never been born again, or you're not sure what that even Si means, estás en este lugar y nunca nació de nuevo o no entiendes qué significa esto, I want to invite you to be born again today. quiero invitarte a que nazcas de nuevo. Jesus said, Jesús dijo, you must be born again. es necesario nacer de nuevo. We're not playing around. No estamos jugando aquí. This is not a religion. This is a faith. Esto no es una religión, es una fe. And when we have faith in Christ Jesus as Lord and Savior, Y cuando tenemos fe en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, we have to do what God told us to do, tenemos que hacer lo que Él nos dijo para hacer. to confess the Lord Jesus as Lord, Confesar a Jesucristo como Señor, as we believe in our hearts como creemos en nuestro corazón, that the Father raised Him from the dead. que el Padre lo levantó de los muertos. So if you're not, let me ask you this. Déjame hacer esta pregunta. If you were to die today, Si tú murieras esta noche, for whatever reason, por cualquier razón que sea, do you know where you would go? ¿tú sabrías a dónde tú irías? Are you absolutely sure that you would go to the presence of God? ¿Estás seguro absolutamente que irías a la presencia de Dios? Because if you're not, Porque si no estás seguro, there's a way you can know. hay una manera que tú puedes estar seguro. The scripture says that the Holy Spirit gives us witness that we're children of God. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón que somos hijos de Dios. And if we don't have that witness, then we need to get that Si no witness. tenemos ese testimonio, ese adentro, tenemos que pues tener ese testimonio. And that's when we proclaim Jesus as Lord. Y es cuando proclamamos a Jesucristo como Is there Señor. anybody who's here in this building? I can't see you guys by camera, but anybody in this building who would say, I need to get born again. I want to make sure Alguna that I'm persona en saved. este edificio, no puedo ver los que están en la cámara, pero aquí alguna Raise persona your- en este raise your lugar hand so I can que see, quiere pray for you. recibir a Cristo y See your nacer de hand. nuevo,
Thank Amén. Veo su mano. you. Hallelujah. Anybody else? Aleluya. ¿Alguien más? This is nothing to be embarrassed about. This is like, I believe in Jesus. I want to make Eso sure no es I'm right para with Him. avergonzarte, eso es para que tú conozcas y Hallelujah. recibas a Cristo. Hallelujah. Amén. Anybody else? Alguna persona Hallelujah. más. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. You guys who are at home watching by camera or wherever you may be, Los que están en la casa mirando por la cámara, por la internet, ¿no? you get in on this too. Ustedes también. If you've not been born again, pray with us right now. Si no naciste de nuevo, ora con nosotros ahora mismo. Amen. There's no distance in time. No hay distancia en el tiempo. Amen. Amén. The Lord is speaking to you. Let's do it. Si Dios te habla a ti, hazlo también. Amen. Amén. Brother, can you come up here? Let me pray with you. Puede venir, hermano, para por usted, por favor. Hallelujah. Everybody stand to your feet. Todos nos ponemos de pie, por favor. Hallelujah. Thank you so much for responding. Gracias mucho por responder. I'm so glad that Apreciamos you came eso. to be with us today. Amen. You know God loves you, Sabes que Dios te ama. and I believe that you love God. Porque We tú talked amas a before the Dios. service. So, this is all about just being obedient to Jesus' command. Trata de ser obediente al mandamiento de Jesús. Amen. So, when we proclaim Him as Lord, Y cuando lo proclamamos como Señor, we're identifying with Him in His death and His burial and His resurrection. identificamos con Él en su muerte y su resurrección. I believe you understand that. ¿Tú entiendes eso? So, we're going to just proclaim Him as Lord and Savior, Vamos a proclamarle a Él como Señor y Salvador, along with people watching by camera. con la gente mirando por la cámara. Anybody here in the room, please pray with us. Y alguien más aquí ore con nosotros. So, just say this with me. Diga con eso conmigo. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for Jesus. gracias por Jesús. Thank you for sending Him Gracias por enviarle a Él, to die for me on that cross. para por ir por mí en la cruz. Lord Jesus, Señor Jesús, I believe you are the Son of God, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. and I proclaim that you are my Lord. Y yo proclamo que tú eres el Hijo de Dios. I receive the gift of salvation, Yo recibo el don de la salvación. and I thank you for saving me. Y te doy gracias por salvarme. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Amén. Amen. Gracias. If anybody watching or anybody here, A una persona mirando por internet o que están aquí presentes, if this was your first time praying, or maybe you recommitted, sea tu primera vez orando, estás o te comprometes bueno con el Señor, please let us know. déjanos saber. We want to give you some gifts and pray with you and be a Queremos darte un blessing. regalito y orar contigo. Amen. We love you Amén. Les guys. amamos. Amén. We're closing the service right now, Tenemos but servicio, pero if you need prayer, come up to the front. esta oración puedes pasar acá adelante.